ओम एतदशूपकर्ण शब्रीतमविद्याय नमः। ओम एतदधिपते देवायं श्री विष्णुवे नमः। एतदसंप्रदनायं श्री लक्ष्मीदेव्यै नमः। एतत्परात्मकाय नमः देवायं श्री विष्णुवे नमः। एतदसंप्रदनं श्री लक्ष्मीदेव्यै नमः। भाग्यদের মিষ্টি আসবে না? ওই 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 ওখানে যাচ্ছে। এটা না এটা? হ্যাঁ এটা না এটা? এই এদিকে আয় না তুমি। পাঁচ রকমের মিষ্টি কই আছে? 5 জাতের মিষ্টি, 5 রকমের মিষ্টি।